Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and Facebook page, Learn Usama. Today we are going to learn lesson number 7, part 2. In the previous video, we have finished our lesson from to here. The servant rubbed his hands. So our today lesson starts from here. A broad smile spread over his face. Means के एक वाज़ेह मुस्कुराहट उनकी चेहरे पर फैल गई. एंड ही सेड जॉयफुली, और उन्होंने मीन्स के उस नौकर ने, जो नया नौकर उन्होंने हायर किया था, उसने खुशी खुशी से कहा, दिस इज जस्ट, ये वही है, व्हाट आई वांटेड, जो मैं चाहता था. वी शैल गेट ऑन टुगेदर, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे. मिस्टर फॉग एंड आई, मिस्टर फॉग और मैं. What a domestic and regular gentleman, क्या घरेलू और बातरतीब आदमी है. A real machine, एक हकीकी मशीन. यहाँ पर उसने मशीन क्यों कहा है? क्योंकि मिस्टर फॉग जो है, ये हर मिनट पर जो काम करता था वो डेली रेगुलरली उसी मिनट पर वही काम करता था, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता. मीन्स कि मशीन की तरह बिल्कुल टाइम पे अपना काम सर अंजाम देता. वेल, ठीक है. आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानूंगा. सर्विंग अ मशीन, एक मशीन की खिदमत करते हुए. मैं एक मशीन की खिदमत करते हुए बुरा नहीं मानूंगा. ऑन 2 अक्टूबर 1872, 2 अक्टूबर 1872 पर, हाउएवर ताहम, एवरीथिंग डिड नॉट हैपन एग्जैक्टली, हर काम बिल्कुल इसी तरह सर अंजाम नहीं हुए. एज यूजुअल, आम तौर पर इन मिस्टर फॉग लाइफ, मिस्टर फॉग की ज़िंदगी में, मिस्टर फॉग की ज़िंदगी में 2 अक्टूबर 1872 में, ताहम हर काम बिल्कुल उसी तरह सर अंजाम नहीं हुए. वाइल मिस्टर फॉग एंड हिज फ्रेंड्स वर टेकिंग कॉफ़ी, जबकि मिस्टर फॉग और उनके दोस्त काफ़ी पी रहे थे. एंड ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, जेंटलमैन, भाइयों या दोस्तों, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, अब ये पॉसिबल, अब ये मुमकिन है कि दुनिया के इर्द गिर्द 80 दिनों में घूम सके. द वर्ल्ड इज़ नॉट लॉन्गर, द वर्ल्ड इज़ नो लॉन्गर such a large place, दुनिया अब इतनी बड़ी नहीं है. Those days, trains and steamships were the fastest means of travel. उन दिनों रेलगाड़ी और जहाज़, भाप से चलने वाली जहाज़ मीन्स के कश्तियाँ, सबसे तेज़ आमद-ओ-रफ़्त के ज़रिए थे या सफ़र करने के ज़रिए थे. And many parts of the world were still unexplored and unknown, और दुनिया के कई हिस्से गैर दरियाफ्त और नामालूम थे. So one of his friends was quite skeptical, तो उनके दोस्तों में से एक थोड़ा शकी था. But another thought it was possible, लेकिन दूसरे ने सोचा कि ये तो मुमकिन है. He produced a timetable, उसने एक टाइम टेबल बनाया, औकातनामा, प्रिंटेड, जो छाप हुआ था, इन द डेली टेलीग्राफ, रोज़ाना की टेलीग्राफ में. टेलीग्राफ एक ज़रिया होता है जिसमें लोग तार के ज़रिए ख़त भेजते थे. अब तो इसका इस्तेमाल नहीं है, अब तो मोबाइल वगैरह है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल लोग नहीं करते. तो इस तरह उसने टाइम टेबल बनाई कि लंदन से रवाना होगा स्विस तक तो 7 दिन लगेंगे, फिर स्विस से बम्बई तक 13 दिन, बम्बई से कलकत्ता तक 3 days. यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बताया है कि ट्रांसपोर्ट किन किन ज़रिए से करेगा. तो लंदन से स्विस तक इस तरह रेल रोड और स्टीम बोट वगैरह. तो यहाँ पर उसने 80 दिन तक का जो टाइम टेबल है वो मिस्टर फॉग के लिए तैयार किया. Then Mr. Fogg did something that was to completely change even the pace of his life.
پھر مسٹر فوگ نے کچھ اس طرح کیا کہ اس کی زندگی کا رخ بالکل بدل دیتا. It was exactly 8:45 p.m. یہ تقریباً یہ ٹھیک 8:45 تھا آن وینزڈے کے دن 2 اکتوبر 1872 2 اکتوبر 1872 کو. مسٹر فوگ نے واضح کیا he would be back on Saturday 21st December at 8:45 p.m. He would be back. اس نے ظاہر کیا، اس نے وضاحت کی کہ وہ 21 ہفتے کو 21 دسمبر 8:45 کو واپس آئے گا. And all his money would be theirs. اور اس کے تمام پیسے ان کے ہوں گے. مینس کہ اگر وہ 21 اکتوبر سے ایک دن بھی لیٹ ہوا تو تمام پیسے جو ہے ان کے دوست کے ہوں گے. یہ دو دوست جو ہیں ان کے دونوں درمیان بانٹ دیے جائیں گے. Mr. Fogg and his servants had many adventures in their journey around the world. مسٹر فوگ اور اس کے نوکر نے کئی واقعات دیکھے ان دیئر جرنی اپنے سفر میں اراؤنڈ دا ورلڈ دنیا کے ارد گرد. تو تاہم they did not stay anywhere for very long. تاہم وہ کسی جگہ پر زیادہ وقت کے لیے نہیں ٹھہرے. مسٹر فوگ was interested only in the time. مسٹر فوگ صرف وقت میں دلچسپی رکھتا تھا. It took him to travel from one place to another. یہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا. Not in the places themselves. جگہوں پر خاص جگہوں پر نہیں. مینس کہ وہ جگہوں کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ صرف ٹائم کے مطابق اپنا سفر جاری رکھتا تھا. The servant was bitterly disappointed. نوکر سخت ناراض تھا. That he could really see the places they were traveling through. جہاں پر وہ سفر کر رہے تھے. On the evening of Saturday 21st December 21 دسمبر کی ہفتے کو 21 دسمبر پر کی شام پر 4 gentlemen were gathered around the table in the coffee house. 4 آدمی کافی ہاؤس کے کافی کی دکان کی ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ گئے. They had received no news of Mr. Fogg at all. انہوں نے مسٹر فوگ کے بارے میں کوئی خبر نہیں سنی یا نہیں سن چکے تھے. تاہم there were telegraph lines all along his routes. تاہم راستے پر وہ تمام راستوں کے ٹیلیگراف لائنز دیکھ رہے تھے. Telegraph had been sent to the America and Asia. ٹیلیگراف انہوں نے امریکہ اور ایشیا تک ٹیلیگراف بھیجے، مینس کے میسیجز بھیجے. But no one had heard anything of them. لیکن کسی نے ان کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، نہیں سن چکے تھے. The China, the only steamer on which he could have got to London on time, had arrived the previous day, and Fogg's name was not on the passenger list. The China میں the only steamer on which he could have got to the London on time. واحد steamer means باپ سے چلنے والی جہاز. واحد وہ چلنے والی جہاز تھی، باپ سے چلنے والی جہاز تھی جو ان کو لندن تک وقت پر پہنچا سکتا تھا. The previous day had arrived. The previous day the China میں the only steamer on which he could have got to London on time had arrived the previous day. China صرف وہ باپ سے چلنے والی جہاز جو ان کو لندن سے وقت پر پہنچا سکتے تھے arrived the previous day. پچھلے دن آ چکا تھا. And Fogg's name was not on the passenger list. اور فوگ کا نام مسافروں کی فہرست میں نہیں تھا. So the foreman at the coffee house felt. تو
کافی کی دکان پر 4 آدمیوں نے سوچا یا ان کو محسوس ہوا they were justified in thinking they had they had won the bet. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی شرط جیت لی. One of the friends looked up at the clock. دوستوں میں سے ایک نے گھڑی کی طرف دیکھا. Only 5 minutes more. صرف 5 منٹ باقی تھے. He said looking at the other. اس نے دوسروں کو دیکھ کر بتایا. The tension was unbearable. پریشانی ناقابل برداشت تھی. There was total silence in the room except for ticking of the clock. وہاں پر مکمل خاموشی تھی. وہاں کمرے میں مکمل خاموشی تھی صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کے علاوہ. مینس کہ صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی اور وہ لوگ بالکل خاموش بیٹھے تھے پریشانی کی وجہ سے. And the muffled sound of the crowd from the outside. اور باہر سے کراؤڈ مینس ہجوم کی دھیمی آواز جو تھی وہ بھی تھوڑی تھوڑی آتی تھی. And the gentleman now silently counted off the seconds. اور وہ لوگ سیکنڈز کی گنتی کر رہے تھے خاموشی کے ساتھ. And the 55th minute second. At the 55th second اور 55 کی سیکنڈ پر there was a roar of horror. وہاں پر ہررا کی چیخیں گونج اٹھی from the crowd outside. باہر ہجوم سے. The gentlemen rose to their feet. اور gentlemen کھڑے ہو گئے. And almost immediately the door opened. اور تقریباً بہت جلد دروازہ کھلا. And Mr. Fogg appeared. اور Mr. Fogg نمودار ہوا. Followed by a crowd. بڑی ہجوم اس کے پیچھے آتے ہوئے. Here I am gentlemen. یہاں میں آیا gentlemen دوستو. announced Mr. Fogg. Mr. Fogg نے آواز لگائی.